सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। अब तो वीराना लगता है हम तेरी यादों में खोए, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एसएस एडिटर। तो गाइस आज আমি তোমাদেরকে এই ভিডিওতে শেখাবো ঠিক এই ধরনের বিটসিং স্ট্রাকচার ভিডিও তোমরা কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারো। যদি শিখতে চাও অবশ্যই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর ভিডিওটি শুরু করার আগে একটা রিকোয়েস্ট, তুমি যদি আমার চ্যানেল নতুন দর্শক হয়ে থাকেন এবং এই ধরনের আরো স্ট্রাকচার ভিডিও শিখতে চান অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকন হলে প্রেস করে দিন। আর ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করুন। আর এই ধরনের স্ট্রাকচার ভিডিও ক্রিয়েট করার জন্য সর্বপ্রথম Alight Motion অ্যাপসের প্রয়োজন। তোমাদের জন্য Alight Motion আছে, আমি লিংক ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিব, ওখানে তোমরা ইজিলি ডাউনলোড করে দিবেন। তো ভিডিওটি একটু স্কিপ করে না, আমি স্টেপ বাই স্টেপ বলে দিব। তো ভিডিওটি শুরু করা যাক।
face.